Eri kaya kay Kevin Booker. Alam mo si Kevin Booker, pre. Jordan Pulinado, gago, titira daw siya mamaya dito. Jordan ba? Kung pa naman si Carlo, nagwawala yan. Sompong yan, sompong. Ano to, second up yung shot? Rebound, nakuha na nangyari. Makukuha ni Kotad. Kotad pa sa gilitaran. Nakasis agad di Kotad. Di si Kuboy para gilitaran. Malaki. Malaki nagpababa ng bola. Malaki. Pasulong Kino sa tres. Wala ang rebound ni Kotad. Kotad. Kotad pa sa Diesel. Diesel masuk terus. Sa tres agad. 3-point basket. Wow. Sarap. Yan na naman eh. Krista babang San Pedro. San Pedro pasok sa Juan. Ayan na. Wow. Ayusin mo. 3-point basket. Sabi ko sa'yo. Ayusin mo, Brad. Diesel. Naghahanap ng pagkasangan. Paso ay Kotay. Sa ilalim. Pasok. Wow! 2 points para sa nagwawala. Sa'yo ko doon. Nagukay-ukay pa sa Ere. Nag-live shading pa sa ere. Longkino. Aatake. 2 points para Longkino. Palitan nila ng score. Diesel paso Ginitaran. Ginitaran paso Diesel. 15 seconds yun. Diesel paso. Guwason. Papasok. Iwan. Papasok. Cruz. Sa rest. Ulang ang rin. Kotad. 2 points para Kotad. Sa Pedro paso. Ganda ng jersey shirt eh, no? Cristobal. Pato malaki pato Longkino. Compost yan yung Longkino. 8 seconds yun. San Juan sa tres. Nakita ko yung straight. Kaso lalabas. Nakuha ni Longkino. 2 points para kay Longkino. Okay na yung Brad. Good shot pa rin. Diesel na pababa ng bola. 50 seconds yun. Diesel paso kay Nino. Ginintan sa tres. 3-point basket para kay Cap. Carlo parang madadapa pag tumakbo. San Pedro. Wala matutuwa ni Steven. 2 points para Steven. San Juan paso Longkino. Paso Cristobal. Paso San Pedro. Paso Longkino. Pabagka. Wala ang rin paso Diesel. 3v3 ang nalaman. Si Guason ang nakakuha. 2 points. Iba niya na yung George. Jordan, anda ba bro? Cristobal mawawala ang bola kay Cristobal. Paso kay Malaki sa tres. Wala maririwan Cristobal. Marami na si Cristobal. Makukuha ni Cristobal. Paso Malaki floater sa kuha ni San Juan. Wala makuha nino. Sino ang nakuha? Nakuha ni San Juan. 2 points para San Juan. Tapakan. Diesel, paso Kotad bangkay si Kotad 15 seconds yun. Paso Cruz. Paso Kotad again. 10 seconds yun. Kotad. Paso kaso may tawag kickball. 8 seconds. Kyle, cut ka eh. Cut ka daw oy. Not ball. Hindi mo cut yan, gago. Gilita na paso Diesel. Diesel papasok sa gitna. Iyahan sa gitna. 2 points. Grabe yung Basic lobby ka, bro. lang. Lobby Sa ka. paso Cristobal paso San Juan. San Juan ay si San Pedro pala yun. San Pedro pa. Kuha ni Ginitaran. Side stepping moves. Kaso mawawala ang bola kay Ginitaran paso Kotad. Wala pa rin ni San Pedro. Iyahanis pa Nino. Iyahanis kay Carlo. Paso Kotad. Paso Cruz. Easy to boys.
Kinagis kaso makakabutan ni Cruz. Makukuha ibang sakay kapan. Kontat, pinabakay yung gitaran, 2 points. Assist contact score. Cristobal pasok, Cristobal. Sobrang utang ni Greg. Hina eh, utang na kasi. Cristobal, ang Una yung ano, Rebel Cruz. una yung Cruz pasok kontat. Kontat nagpapalay at pasok ay kaso nga lang medyo at pasa hindi makapulan. Gaano tayo? Score 22-9. Lukino sa Torres, Lilwa, makukuha ni Kotag. Kotag paso Dicen. Dicen, wala. Parinig ni Lukino. Lukino, red light, chase 5. Malaki sa Torres, wala. Parinig Lukino. Parang nasabi ng ano lang. Longkino, chase 5. Carl, takot ka sa bola? Sa bola. Wala yarn. Outside. Warm up na mga gago. Gago. Ngayon ako, kakalat ka lang eh. Buti hindi mo nasapak yung ano card. Lupa. Dicen, 15 seconds to shoot. Dicen, pass to Gales, sa ilalim, 2 points. Papas-break ka. Samuel, pass to Kupao. Kupao, pass to Serlong. Oh, yun yun. Serlong yung bitawan ng bola yang. 7, galing kay 7, galing kay 7. 12 na kumit, 12. Okay. Oo nga. Dicen, Kasi anong may uli dito? Dicen, pass to Fernandez. Pass to Kotag. Istasyon, 2 points yan para kay Kotag. Kupao, nagpao na rin si Kupao, lulusot, may foul! Bakit? Taas kamay! Gales! First, 13, tama? Babe ka, pre. Sa'yo. Unang gusto ni Kupao, sablay. First, John. First personal foul, first team foul. Last row ni Kupao. Pumasok yung una. Sa pumasok. Ha? Isa lang ang pumasok. Fernandez Fasil Dicen. Wow. Dicen. 14. Pasok ay Gales kaso kay tumataas. Kupao at wala pa rin Longkino paso kanino kay Opa paso Kupao 10 seconds shoot Martinez ipapasa lang kay Sir Longki wala sino ang nakakuha si Martinez paso kay kaso ka ano Longkino mata ka Live ko daw to. Sabi ni Kuya Second. sabi ni Kuya Kenneth, load down niya daw, live ko daw to. Ayoko nga. Sa'yo, punta na lang siya, load. Sabi mo, Loadan ka muna. Tanga ka rin eh. Longkino paso Kupao 10 seconds to shoot Kupao paso Longkino easy to point para kay Sir Longi Sabi mo, tawag siya sa akin. Hello daw, sabi mo, tawag siya sa akin. Dicen Video call ko yun sa ano. Dicen Live ka lang daw. Live ko na lang. paso Pilitan paso Dicen paso Pilitan again sa Torres umari na naman talaga kukuha ni Kotag paso Fernandez easy to point Bago, solid wonder pets ngayon. Kupao paso Opa paso Kupao Big big! Martinez 10 seconds to shoot may foul jersey number 9 Kotag Per second. first personal foul second team foul Kupao kami ginawa na bola
9 seconds, shot clock, 9 seconds. Okba. Pasto, Longkino, sa 3. Rebound ni Okba. Bola ni Gales. Makukuha nyo ni Sir Longi. Foul, foul, Gales. Second personal foul, 13 foul. Oo. Longkino siya. Counted dyan ba? Oo, Ay, stop. Tapos na lang. Galo. Papalabatas ko rin ito mga motor. Fernandez. Pasto Hotan. 15 seconds shoot. Hotan, Pasto, Fernandez. Pasto, Gales. Wala lang ang kukuha ng Kupalo. Biyang hangis kay Martinez. Kaso malayo ang pasa niya. Wow! Labas! Stop, pass break. Throw out ka dyan. Gales. Pasto, Diesel. 1 minute 20 seconds. Diesel. Pasto, Gales. Atake. Iangat. Wala. Makukuha na pa rin. Matabik. Makukuha ni Fernandez. Iuro na kote sito. Kinawala ang Rio ni Okba. Pasto, Longkino. May foul! Foul coming! Pushing foul para kay Diesel. First personal foul, 1 point penalty. Last 1 minute. Pumasok ang bonus free throw. Fernandez, Pasto, Gales. Pasto, Diesel. 15 seconds to shoot. Pasto, Hotan. Hotan na yung foul. 10 seconds to shoot. Pasto, Diesel. Pasto, Fernandez. Piso lang. Wala. Mariligo ni Okba. Pasto, Kupao, Pasto, Longkino. Wala. Mariligo ni Fernandez. Sinagis kay Gales. 25 seconds. Gales. Wala. Gales. Maraming makukuha ng Longkino. Pasto. Kupao. Longkino. Easy to bounce para kay Longkino. 10 seconds. Kotan. 5 seconds. Pasulitan. At wala. Dahil siya tumawag. Cristobal. Matatabi ni Gales pa rin. Matabi. Makuha ni Cagapato Cruz. Pasto once more. Wow. Pili ka sa akin ng short. Papasakin na. Kupao. Pasto San Pedro. 2 points. Buwanso pasok Hotan. 15 seconds to shoot. Kotan. Atake. Kanya ba rin ang bola. Ipapasa kay Fernandez. Wala na rin makukuha mo rin Kotan. Crossover. Pasal na Cruz sa labas. 3-point basket. Naghalo. Malaki pa mga Cruz. Angat. Easy to ball. Malaki. Wati. Jersey number 11. Ay, number 11. Oh, jersey number 11 for blocking. Kotan. Pasto Fernandez. Pasto Gales. Easy to ball. Ganda ng play nila ngayon ha. Ganda ng play nila ngayon ha. Cristobal.
Chris pababa sa San Pedro. San Pedro pasok malaki. Sa 3. Kay wala lang nakukuha ni Longkino. Marami ang nakukuha ni Fernandez. Fernandez pasok Kota. Kota dan Fernandez si Kota. Kota dan Kota 15 seconds. Kota. Kota crossover. Pasa kay Fernandez. Sisi tumas para Fernandez. Time out daw. Tama daw, tama. Ay, bagay. Chris Cabal. Pasok. Kupao. Kupao pasok sa Pedro. Umangkat. Wala makukuha ni Gales. Iahales kay Steven. Iahales kay sudah pergi. Ulang puslo. Pilih mo cari ko. Balik na kayo. Wala. Nalip na ano yun, nabaliw siguro. Ang gagawin ko, ang gagawin ko. Last row. Galit Sana ako. balik na Galit. ako, balik. Wala. Rico Lungkino. Luis Cabal. Chris Cabal. Chris Cabal satu malaki. Sa 3. Wala. Rico niya. Nino. Ika na kumakamunta kay Steven. Pasok kay Kotan. 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 Foul. Jersey number 16. Malaki. Sa kalat mo, bumasok. Ay, nabasok dalawa. Nila yun na nga ni ito eh. Bigla nga namin. Galit ka umaya. Pumasok ang dalawa. Grabe naman shooting yan. Longkino pa sa Chris Cabal. Chris Cabal. Paso malaki. Paso San Pedro. San Pedro at wala kang rebound ni Cubao. Cubao. Inali sa dos. Wala. Water Boys. Boy. Siyan lang, wait lang. Pagod na, ikaw eh, pagod na ako. Cruz. Makukuha ni San Pedro. Paso makukuha ni Steven. Paso Fernandez. Wala. Rebound ni Steven. Kiniluwa. Wala. Rebound ni Fernandez. Sabi din. Trabing violation ng foul ng ating referee. Safe foot. Gumano na siya eh. Dati pwede yun eh, no? Magdamag ka sa court. Chris Cabal patulong Kino. Sa 3. Wala. Makukuha ni Kota. Diya Aris Carino. Kay Cruz. Cruz. Wala. Rebound ni Carlo. 2 points. Chris Cabal. Chris Cabal. Bay, take ka na, bay. Chris Cabal. Pato malaki. 15 seconds to shoot. Sa 3. Wala. Mariribaw Kino. Ni Longkino. Longkino. Wala. Ribaw ni Fernandez. Nagawa ni Malaki. 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 Malaki pasok ko ba? 10 to shoot. Inangati ko ba? 2 points. Galing sa Pato Gonzalo. Gonzalo pa sa Fernandez. Fernandez ready tayo ang second five. Pasok ko ta. 15 seconds yun. Kotan. Pasok ko. Fernandez. 10 to shoot. Wala. Inangat. Wala. Rebound nito. Rebound nito. Nino. Foul. Counted. Push forward. Foul na breaking. San Pedro. First, second. Wala. Maririnig mo Kupako. Kupako bilang kay Malaki. Sa 3.
Wala, makuha ni San Pedro. Wala, makuha ni Carlo. Paso Fernandez. Fernandez makakuha ni Cristobal. Cristobal, makakuha ni Gales. Gales makakuha ni Cristobal. Matabilang, change 5. 43-29 ang ating score. Nice, nice! Pupulo tayo. Longkino, Paso Perez. Perez nagkala pumunta sa Paso Martinez. Martinez, Paso Longkino. Easy 2 points. Ang ganda ng hanap talaga. Marunong pala mamasa to. Diesel. 15 seconds yun. Dinitala sa tres. Wala. Mariribang ni Diesel. Angat sa dos. Wala. Makukuha nino. Ni Longkino. Wala. Makukuha ni Diesel. Diesel, pasok Kotal. Grabe na siya naman kay Cruz. Wala na rin mo nino. Ni Kubaho. Paso Longkino. Paso Martinez. Tata sa tres. Maririmo ni Okwa. Sulpang wala. Makukuha ni Kotal. Paso nino. Makukuha ni Longkino. Talwin kay Okwa. Tupon lang para Okwa. Kotal sa kabila. Makukuha ni Okwa. Okwa nagmamaisip. Okwa nagtagoy ni Okwa. Wawala ang bola. Papasa ang Martinez. Iigaw si Martinez. Foul number 27. Pinitaran. First personal foul. First team foul. Martinez. Thank you. Inahat sa toss. Easy 2 points para Martinez. Jersey number 12 Perez, one for the game. Diesel. Last. 15 seconds yun. Fernandez pa kung nasa italo si Fernandez. May foul. Basket. Foul, jersey number 30, Kumbao. Counted ba? Counted? Counted. Count. Alam mo Wala mga tabek mapupunta kay Okwa. Okwa pa tulong Gino. Longkino paso Martinez. Paso Okwa ulit. Ay papasok pala. Easy 2 points. Diesel. Pasok Rose sa tres. Kapus na lang. Makukuha. Sino ang makakakuha? Si Fernandez. Nice, D. Foul jersey number 30, Kubaho. First. Third. Ang pasin mo ang malakas. Putang ina. Sorry. Second na. Second. Second personal foul. Third team foul. 13 foul. Pumasok ang dalawang free throw. Martinez paso Longkino. Iigot. Papasa kay Martinez. Papasa kay Kumbao sa tres. 3-point basket. 47-40. Pitong lamang ng Wonder Boys. Kotal 15 seconds to shoot. Kotal. Mawawala ang bola. Paso Martinez. Paso Martinez. Paso Kumbao. Wala. Marunong ni Kotal. Paso
Pasok Cruz. Mamuraot ka. Pasok Fernandez. Fernandez. Easy 2 points. Upao. Pasok Longkino. Longkino babangga ang ato. Wala maririnig ng Kongan. Kongan pasok Gilitaran. Gilitaran. Bea Luwangwang. Right now. Foul jersey number 27 Gilitaran. Second personal foul, second team foul. Paso Martinez. Paso Ogba. Pupus na lang makukuha kay Dice. Dice hinagan. Pinato kay Cruz. Easy 2 points. Paso Martinez. Paso Ogba. Kupang pasok Perez, pasok Kupang bitin Sergio Martinez, foul. Fernandez, first personal foul, 30 foul. Parang lamig. Ogba, pasok Longkino, 45 seconds. Logo foul sa rest, wala. Maririwaw ni Kotan Cruz, pasok Dice, foul, counted. Alis ka, kumakog. Third personal foul, Warning. warning for penalty. Pumasok ang bonus free throw. 35 seconds. ISO! Martinez paso Longkino sa 3. Wala, Rimon Fernandez. Fernandez paso Dice. Paso Fernandez. Wala. 10 seconds. Ikaw! 5 seconds. Pinag sa 3, wala. 3 seconds. 2 points at wala. Oras. 42. Tatanggalin mo kay kuya. Maingay yan. Lo ah. Apat yan, apat. Pumasok siya. Pumasok siya. Kalabasa pa? Bakit nang pulutan niya kalabasa? Sutukan, no? Ay, Idol Wiz. Ray! 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 Masayong, may mga masayong. Game! Tapos, makukuha rin Longkino.
Huwag kang magreklamo. Dice. Pasto wisdom. Di pera. Cross sa moves. Pasto Gales. Wow, wow, wow. Wala lang makukuha nito. Sino? Sinabi na yung nakakuha. Pasto number 13. Dice. Nagkalma mo sa pasto kay Vimpera. Sa dos. Wala. Makukuha nito na may foul. Nga lang na makukuha. Si Cubao. Adrian Cubao. First personal foul, first team foul. Unang guslo ni Fernandez. Wow, sarap. Oh, tinawag kayo. Oh, yeah. Out. Bukal. Wala akong pake. Isang bola. Cristobal. Warm up tayo. Paso San Juan, pinahabol ko talaga. Paso Longkino. Paso Cubao. Paso San Pedro. Corny, 2 points. Makukuha ni San Pedro. San Pedro pasok Cristobal. Cristobal, floater. Easy 2 points. Tama! Water boys. Galit pa eh, no? Di pera. Di pera mawala po lang ako. Kuha ni Cristobal. Mikey ball na tawa ng Rodrigo. Time out, time out. Time out. Di pera. Paso. Uy! BB! 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 Sa tayo nga sa loob pa si Carlo. Cristobal paso sa mga. Dagger to rebound. Wala pa rin rebound. Mga kapag makukuha ni Longkino. Lumakas na. Longkino ulit. Magpapaw ng sino? Si Guarcon. Pinenta niya ng George. Foul. First. First personal foul. First team foul. Binenta niya yun? Binenta niya? Nangalin? Longkino sa Torres. Tapos mawala Adrian Cubao. Kaso ito. Longkino ang nakakuha sa Pedro paso kay Cubao. Nakakuha ni Cristobal. Cristobal, wait na tao. Cristobal, nawala pala. Foul, Cristobal. Aban! First second. First personal foul, second team foul. Tipid pa rin. Wala. Captain na. Di pera, matabi ka. Makukuha, mawawala. Mapapay. Cristobal, easy 2 points. Oh, wow. Dice. Paso Di Pera. 15 seconds to shoot. Di Pera. Makukuha mga popo lang. Makukuha na. Umilaw lang yung linya natin. High-tech kasi yan. Cristobal. Pasok. Tinora. Malaki. Makuha na kay Di Pera. Di Pera. Tututo ang ating laban. Di Pera masuk. Dice. Pasok ang sarili. Uy, labas nyo rin! Game. Tama ni Bol. Sam! Cristobal pass to Longkino. Pass to Cristobal.
Cristobal, pasok ng Pedro, pasok ko, pang huli na lang! Kaso may foul! Foul, jersey number 13, Fernandez. Second personal foul, second team foul. Unang buslaw, Ikubaw. Ay. Wala lang. Last shot para Ikubaw. Wala mo eh, para rebound ni Fernandez. Fernandez. Pasok Gales, pasok Rivera. Rivera. 15 seconds to shoot. Pasok Diesel. Pasok Carlo. Carlo na ulusot. Wala. Makukuha ni Cristobal. Cristobal. Cristobal din ang tangan. Kaso wala makukuha ni Rivera. 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 Time out ah. Rivera may foul. Counted. Ay, Paul, ano? Foul, jersey number 27, San Juan. Time out. Parang wala. Hindi pumasok. Hindi ba yung pinapasa Longkino? Sayang, end one sa Longkino. Longkino pasa yung Pao. Pasok ko. Opa, dito. 10 seconds to shoot. Pasok ko. 5 seconds to shoot. Foul! Foul, jersey number 11, Siliter, kinain. First personal foul, 13 foul. Sorry. Ayan o. Ayan yung tubig. Tubig. Pumasok yan. Pangalawa, pumasok. Sino yun? Last draw, Kapalakas yun. 2 out of 3. Dalawa? Solid solid. 54, 58, 54. Apat na lang, palawan ng Wonder Boys. Fernandez. Naghanap ng papasahan si Fernandez. Bato, Hortad. Hortad, 10 to shoot. Bato, Rivera. 5 to shoot. Iahagis pa po tayo Longkino. Longkino. Sab. Wala sa... Wait lang. Ayan, pwede yan. Yan, pwede yan. Muningat. Kamuningat. Nakakakat eh. May medal lang yan. Kumakong. Ha? Wala. Ayusin mo. Dalawa na lang. Na-injury si De Vera Cup. Si Vera. Player mo. Vera? Inilayan ni Romel. Natalabat. Out. Walang sub? Walang stop. Cruz, battle. Kuha. Diesel. Lalim! Pasok Kotan. Pasok Cruz. Sa Torres. Mariribo ni Longkino. Pasok kay Kubaho. Pasok kay Okba. Okba pasok Kubaho. Pasok Okba. Okba. Imo. Wala. Mariribo. Mapupunta kay Dibera. Dibera yan is kay Diesel. Diesel pasok kay... Kubaho binalis kay Martinez. Martinez! Wow! 2 points! All 58 na ang ating talan, mga kalayo! All 58! Kotan, 15 seconds shoot. Time out. Makuha ng pagkakusin ng buko. Akin to, lagyan mo ng yelo. Pwede siya? Sab! Pasok, labas, pasok! Next possession natin. Hindi, ano yung under dyan? Oras sa under ang oras ang shot clock. Kubaho, pasok, kubaho.
Kupang Pasok Abba. Pipil Sanjur. O kapasok Kupang. Pasok Lokino. Tumas. Lawan ang dalawa mga kambote. Kotak pasok gilid para sa ilalim na foul. Bakit? Pasok kayo foul. Number 3, Lokino. I-score niya pang second quarter eh. Bonus Ronnie Gintaran. Wow! Martinez. Last 4 minutes. Martinez Bato Ogba. Paso Lokino. Satgas na naman. Walang arribang na tabi makukuha ni Lokino. Paso ay Kubao. Paso ay Ogba. Walang arribang ni Lokino. Wow! Ito nga siya kay Lokino. Kevin Booker. Vincent. Prepare to shoot. Cruz. Paso Vincent. Ay paso ka naman. Foul. Foul. Jersey number 46. Martinez. Vincent. Short. Tapos lang ang ulabos nila. Sabi sa akin din. Pumasok na ang pangalabos nila. Si Tuol. Kupao Pasto Martinez. Martinez. Ako mo pala? All 62. Lokino. Lokino. Wala makukuha na Hernandez. Pasto Cruz. Pasto Conrad. Conrad Pasto Tisen. Tisen Pasto Ginitaran. May foul. Pasto na naman. Foul. Jersey number 3. Lokino. Sa pasok labas. Labas pasok. Sarap. Sarap. Sino yung nakapol kay Gintaran ko? Ino din diba? Hindi. Si ano? Si Gintaran? Yung una, yung kanina. Yung una. Yung dalawa? Sa playa, bonus breaker ang mariribo ni Kupao. Kupao. Kupao, Paso Lokino. Lokino. Take shoot. Lokino. Wala mariribo ni Bernal Paso Kotad. Kotad. Paso Tisen. Wala. Rebound ni Kupao. 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 Kupao side seven na foul. Si Cruz jersey number 11. Second warning. Second personal foul. One more penalty. Unang buslo ni Kupao. Tapos lang ulit. Pangalawa sa light up. Kaya papunta kay Pilitan. Makukuha ni Kotad. Kotad ang magpababa ng bola. Kotad. Kotad. 15 seconds shoot. Kotad. Lop! Lop, lop! Lop, lop! First third. First personal foul. 13 foul. Kapit ko! Cruz Pato Tisen. Sa tres. Cruz. Rebound. Makukuha ni Kupao. Pasto ay Martinez. Gabi. Instinct na lang. Martinez. 2 points. All 64. Ginitara. Ginitara Pasto. Kotad Santos. 2 points. Lokino. 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 Ilaro. 2 points. Para bumangga. Tisen.
Dicen, nagpapala ng bola. 15 shoot. Dicen, pasok Bernades. Pasok Cotton. Cotton, may foul. May foul kay jersey number 46. Time out ka. Time out! Kamote. Tangina captain kasi. Rar. Naiwan sa Ortigas. Ayan. Count to technical na yan. Ano yung foul? Hindi, wait. Hindi siya, ano eh. Foul yung kay Marco. Pasak sa foul yun. Hindi, ibig sabihin yung... Bakit pasok sa ball? Technical. Una Busloni, contact, pumasok. Counted yung sa foul. Pero technical din siya. Kaya nga may technical dito. May tama. Pumasok ang pangalawa. Technical. 68, 66. Dalawang ng Water Boys. Martinez, pasok Upao. Santos, 2 points and 68. 1 minute and 15 seconds. Dicen, anong kakawin ng Dicen? 50 to shoot. Pasok pinitangan. 10 to shoot. Pasok Fernandez. Makatabik, makukuha ng Cotton nga lang. Wala. Fernandez, inaangat. 2 points. Upao, pasok Martinez. Pasok Upao. Babaka, angat. 2 points. Upao, all 70. Tali kasi ang mukha. Pero may lugi yata. Dicen, 35 seconds. Cruz. Pasok Fernandez, iikot. Penalty na. Foul. Foul. 28 penalty. Second foul ah. Second personal foul. Mark. All 70 tama? All 70. Paso kaya ako. Foul. 15 seconds to shoot. 10 to shoot. Patres. Lima. Mariribati. Kupao. 6 seconds. 5 seconds. 5 seconds. 5 seconds. 5. Water Boys ball. 1 seconds. 1 seconds. Tifera masuk Kotak. Kotak. Sekarang muna. 15 to shoot. 10 to shoot. Cristobal. Pasok sa Juan. Sa Torres. Malakas. Mariribani. Yung Kino. Isip to balls. Yung Kino. Martinez. Kay Kino. Pakukuha ni Okpa. Nakaharang yung screen. Okpa. Sa may CR. Cristobal. Pasok sa Pedro. Pasok yung Kino. 15 to shoot. Yung Kino. Pinalis. Wala. Rebound ni Tifera. Jabol. Save ball. Kamote ball. Tama. Klasik mura. San Juan. Pasok Cristobal. Longkino. Pamaga. Iyari sa labas. 15.
Paso, Longkino, Santos, wala, rebound ni Kotan. Kotan, paso ni Vera, sa Torres, wala, rebound ni Cristobal. Cristobal, nagpakita niya si Cristobal, 3v1. Ilabas, nakakuha ni Kotan, paso ni Vera. Di Vera, 3v2 naman ito sa kabila, 3v2. Huli ka nga ng San Pedro, may marami ni Bato, referee. Papasok Cristobal. Cristobal pasok Longkino. Longkino. 50 to shoot. Nintay. 10 to shoot. 3-point basket para San Juan. Ayusin mo, Brad. Down tayo, down muna tayo, down muna. 7-5. Sino ang score ng 2 points kayo? Kotan. 15 to shoot. Cruz papawi sa Torres. 3-point basket. Cristobal pasok Longkino. Longkino. Pasok ng Juan. Sa Torres na naman. Wala naman ni Kotan. Kotan din nagis kay Fernandez sa ilalim. 2 points. Lamang ang isang Wonder Boys. Cristobal pasok San Juan. Pasok San Pedro. 50 to shoot. San Pedro pasok Longkino. 10 to shoot. Longkino foul. Di Vera. Sabret papasok. First, John. First personal foul. First team foul. Gugulo ka lang eh. Pumasok ako ng usla ni Longkino. Bawal 76. Pumasok ulit. Lawak naman ulit. Ang kapote. Sabret. Bang. Cruz. Pasok Kotan. 15 to shoot. Pasok Cruz. Pasok kanino? Kay Carlo. Umingot. Umangat. Makukuha ni Fernandez. Huli ka. Huli ni Cristobal. Cristobal. Pasok Longkino. Longkino pasok Longkino. Pasok San Juan. San Juan pasok Longkino. Longkino. Wala. Longkino ulit. Longkino. Foul. Push ulit. Number 11. Third, second. Third personal foul. Second team foul. Sabret. Ano ba? 77-76. Lamang kamote. Ay, 78 na pala. Dalawa ng lamang kamote. Pangatlo. 79-76. Tatlo na lamang ng kamote. 6 minutes, 25 seconds. Dice paso. Di Vera. Sasakasa. May foul. Galing kanino. Number 3 ulit. Kera, si number 3. Longkino. Longkino yan. Longkino, Paul. Unang buslo sa Blay. Kera si Longkino yan. Yung Sino kapatid? number 3. Lagay mo kasi dyan yan. Tatlo. Third personal foul. Longkino number 3. Lagay mo dyan yan. Longkino. Lastro. Wala. Rebound Longkino. Pato Cristobal. Cristobal pa sa San Juan. San Juan lulusot. Angat makukuha ni Kotan. Sino si Mike po? Tayo Kotan pinadaan yung bola. Kotan dire-diretso hinto. Angat. Tablay Fernandez. 2 points para Fernandez.
Cristobal. 78, isa lang ang lawan ng kamote. Cristobal, paso sa Juan. Paso Longkino. Huli ka lang. Okay. Stephen na lang. Sab, pasok, labas, pasok. Makibete mo, bukender, manabados ah. Mababa daw niya, mata. Longkino, paso ng tao. Paso Longkino. Matabig, Longkino din. Longkino, foul! Yeah, ayaw ya. Sino? Foul number 9. One shot. Second. Second personal foul. 13 foul. Kahit ka na lang dyan, Carl. Pumasok ulit ang free throw ni Longkino. 80 na, kamote. Pangalawa sablay. Makukuha ni Kotan. Lulusot. Papasa kay Fernandez. Dalawa ulit ang kalamangan ng kamote. 18-78. Kotan. 15 to shoot. Pasok Fernandez. Fernandez at 2 points. Kinakain dito. All 80. Third ko lang yun, di ba? Effort na. Foul by foul. Defense. Second. Sub. Second warning. Second personal foul. Warning for penalty. Foul. Santos. Wala. Rebound ni Kotan. Pasok Vicent. All 80, all 80. Vicent. 15 to shoot. Kotan. 10 to shoot. Paul Martinez. Paul Martinez. Ay, free throw. Ano, Pedro. Free Ah, throw. penalty na? Yan, hindi pa. Sorry. Wala ba? Wait lang, Rek. Wala pa. Wala ba, Rek? Wala pa. Wala pa. Kay Marco Lutang. Hindi Marco. Palitan niyo na kaya. Ako na. Yeah, ilang fouls to give ya? Ilan pa? Second pa lang, second. Kotan. 10 to shoot. Kotan. Kotan. Pass to Vicent. 5 to shoot. Pass to Fernandez. Foul, Gubaon. May 8. Sino ko ba ako? 28. Ito. Hanggang 15 lang to. Lagi na rin ako Third kapatid. personal, third team. Third personal foul, 13 foul. Tunog na! Yan na, Tulong 0.5 sila to. sa Malay. 0.5. Lastro. Pumasok, labang na ng isang Wonder Boys. Nanonood kasi ako rito sa video. Kupaw. Dito. Kupaw. Kasi nga, naiwan ako dyan eh. Kupaw, 15 to shoot. Paco Fernandez. 10 to shoot. Rumay sa Torres. Rebound ni Vicent. Vicent, pasok mo na pagig ni Romel palabas. Nataliw. Pinitala pasok Vicent. Vicent. Pasok pinitala sa Torres. Rebound ni San Pedro. Pasok Kupaw. Kupaw paatake. Pasok kay Martinez. Martinez, wala ka rin mo ni San Pedro. Wala rin mo ni Kupaw. Save ball. 11 seconds shot na. Kupaw pa ito Longkino. Longkino. 2 points by Longkino. Forward, backward, sabay tira. No, end live na, Noy. End live. Nasama mo din naman ang kalamangan isa.
Pero babalik na ulit sa Water Boys ng isa ulit. Kubao. Pasto Martinez. Pege. Pasto kay San Pedro. Huli na ni Fernandez. Pasto San Pedro. Pasto kay Martinez. Rebound. Papunta kay Longkino. Kinatumabagan. Longkino. Foul. Diniktaran. Penalty. Penalty. Third. Time out sa inyo, puta kayo na yun. Pati ba yan? Sablay ang ulabos Longkino. Last throw ni Longkino. Papasok kaya. Pumasok. Oy, pre, limahan daw ako Ball ah. 83. Time out pag nakashoot na. Time out? Pag nakashoot, lente. Ente, ikaw. Aray ko. Sino kasi? Di pera. Longkino. Free throw ko yung Marco. 15 seconds to shoot. Di pera. 10 seconds to shoot. Pasok Vicen sa tres. Sablay. Rebound. Time out. Time out. Kapag magulo na. Pilihan. Pasto Fernandez. Save ball. Vicen. Paso Gubera. 10 seconds to shoot. Paso Kotan. Angat sa boss. Sablay. Makukuha kay Longkino. Kubao. Easy to go. Para kay Kubao. Nasa at sa pinagawa ng dalawang naman. Iksi lang. Ayun. Sa Dubai. Easy lang. Last 2 minutes and 13 seconds. Kubao. Pasok. Tapik palabas. Nakapik ni Vicen. Wag ganun. Ganun lang, okay lang yun. Silang. Cristobal. May ulti bay. Ulti. Pasto Kubao sa tres. Nakukuha ni Longkino. Pasto ay Kubao. Pasto ay San Pedro. 10 seconds to shoot. Pasto Cristobal. Wala. Rebound ni Fernandez. Hagis kay Vicen. Hagis kay Di Vera. 2 balls. All 85. Ulti. 15 seconds to shoot. 10 to shoot. Sa tres. 3-point basket. Para kay Kubao. Di Vera. Sasagasan. Nilabas na. Kukuha ni Kotan. 2 points. Bakbakan. Buti yung gusto laban. 87, isa lang ang kamote. 1 minute and 4 seconds. 15 to shoot. 58 seconds. 10 to shoot. 5 to shoot. Ilan. Penalty wala. Warning. Warning po, penalty pa lang. Warning. Third pa lang yun. Di nalabas ang Kotan. 47 seconds. Kotan. Pasto Di Vera. Sa tres. Nagtangka. Sablay. Rebound ni San Pedro. Pasto Cristobal. Pasto San Pedro. Pasto Kubao. 15 seconds to shoot. 10 to shoot. 18 seconds. Pinda, 40.
pare. Provincia ng Apiniena, one boys. Ay, buhay na pagkakot. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Siya lang dapat pasok na dyan. Meron pa. Dalawa pa. Second personal foul. Tatlong time mo sa fourth quarter. Dalawa na sila eh. Umambos nila ni Cristobal. Ang kalagpan. Sabi mo na, sabi mo. Sablay! Sablay, makukuha. Nakuha pero sa Cristobal, foul naman si Rivera. Third personal foul. Penalty. Isa lang. May nasa dyan bola na. Yung tatanong lumapit dito. Bastos ka ba? Sablay, makukuha ni Kota. Pumasok, 1.1 seconds. Isa lang Another time. Pagpasa, gumagalaw na yung oras niya ha. Kailangan mawakan. Mawakan mo ka. Di dahil may tumakbo dito. Dito. Oo, dito na. May foul para kay jersey number. Paano nakapaw? 0.7. Hindi, advantage na dapat yun. Wala yan yung 0.7 niya. Hindi, 1 na lang. 1.7 mo. Wala yan niya, wala yan. Yeah, 1.01. Ano yun niya, hindi gumalaw yung oras. Yaya mo na. Nasigal ka tayo, mawakot ko. 0.7 nga ni... Hindi ko naman yan, 0.7. Walang 0.7. 1, 2, 3 na lang. Tabla na lang. Yan. 1 na lang. 1 na lang, good sign sa 1. Wala nga yan. One tayo, one tayo. Wala kasi 0.7 yan. Wala, 1 na lang, 1. One tayo, one. There. Pumasok ang Ilongkino.